Iqra 3 muka surat 11. Fi ni. Perhatikan huruf ya. Di sini adalah huruf ya, begitu juga di sini adalah huruf ya. Huruf ya. Maka adalah dibaca panjang pada huruf-huruf hijaiyah yang bersambung dengannya dengan kadar 2 harakat. Sami'i, basiri, hamiyati, asali, latifa, khabira, hafizati, bibani, syafa'ati, saghiri, bataihi, maqami, azizi, hakimi, ni'ajihi, azabi, halimi, qadiri, nasiyati, kadzibati, nawasi, mi'ada, tijarata, fatarani, syakiri, syati'i, fi narihi, fi aqibihi,